सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। যাদের আওয়াজ শোনা আমার জন্য জায়েজ তারা গাইবেন অবশ্যই। আগে কথা দিয়েছেন তো গাইবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির গাওয়ার পড়ার আরেকটা ফায়দা হইল, যে পড়বেন উনি ফায়দামন্দ হবেন, উনি লাভবান হবেন, ওনার ইমান তাজা হয়ে যাবে, নতুন হয়ে যাবে। তো আমরা এখানে যাই যারা আমরা চাই যে আমাদের ইমানটা নতুন হয়ে যাক। আমরা সবাই পড়বো ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সবার ইমান নতুন করে দেন। খুদি का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तैग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। हम पढ़ो एक बार।